God. 3 AM na pala guys. So tara, maligo na muna ako. Few minutes late. Okay guys, tapos na akong magbihes. So, bababaan na tayo para magluto. Hey God. Okay guys, luto na tayo. Ngayon guys, nakaluto na tayo. Yung. Okay guys, kakain na tayo. Good morning, Mommy. Good morning, anak. Kain na tayo. Okay pa. Nyam 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 nyam. Tapos na ata si ate. Sige na, anak. Magbihis ka na. May pasok ka pa. Maliligo lang pa ako. Yan. Malinis muna ako. So, huhugas na tayo ng pinggan.